नाज़रीन, पुराने वक्तों में शादियों के जोड़े प्यार और मोहब्बत के साथ साथ आसमानों पर बना करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जहां दुनिया में बहुत सारी जिद्दत और तब्दीलियां आ गईं, वहीं अब रिश्तेदारियां और जोड़े भी स्टेटस और पैसा देखकर बनते हैं। यही वजह है कि अगर आज हम अपनी शोबिस इंडस्ट्री को देखें तो लातादाद ऐसे जोड़े नजर आएंगे कि जिनकी बुनियाद प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा मालो दौलत है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने चंद ऐसी ही मशहूर अदाकारों का जिक्र करेंगे कि जिन्होंने पैसों के लिए अमीर तरीन लोगों के साथ शादियां की। ये नामवर मशहूर अदाकारें कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सोनिया खान एक मशहूर पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हैं जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर के आगाज में ही सलमान इकबाल के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि ये ARY डिजिटल और कराची किंग्स के मालिक हैं। इसके अलावा सलमान इकबाल के इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि एक सोशल मीडिया स्टार के तौर पर भी बड़ी मकबूलियत रखते हैं। सोनिया खान अक्सर और बेशतर अपने शोबिस के दोस्तों के लिए पार्टियां वगैरह देती रहती हैं और आज ये जोड़ा बड़ी ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। अलीज़े कबूल एक खूबसूरत पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं, जो कि अक्सर और बेशतर टीवी स्क्रीन की जीनत बनी रहती हैं। मुख्तलिफ जराये का ये कहना है कि अलीज़े कबूल ने मलिक रियाज के भांजे जोरीस मलिक के साथ दूसरी शादी की है, जबकि इनकी पहली शादी काफी छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। अलीज़े कबूल अपने दूसरे शोहर जोरीस मलिक से 10 साल बड़ी हैं और जोरीस मलिक की भी ये दूसरी शादी है। शाइस्ता लोधी मशहूर जमाना अदाकारा और टीवी होस्ट शाइस्ता लोधी को भला कौन नहीं जानता, मगर क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली तलाक के बाद शाइस्ता लोधी ने अपने कजन के साथ दूसरी शादी की, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अपने कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर वक्त मुल्क से बाहर ही गुजारते हैं। शर्मिला फारूकी कम लोग ही ये बात जानते हैं कि शर्मिला फारूकी पीटीवी के ड्रामों के अंदर अदाकारी कर चुकी हैं, जिसके बाद इन्होंने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर सियासत में कदम रखा। आज शर्मिला फारूकी का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूत तरीन सियासतदानों में होता है। शर्मिला फारूकी की शादी हशाम रियाज शेख के साथ हुई, जो कि कैपिटल टीवी के मालिक हैं। महरीन सैयद की शादी साल 2013 में लग्जरी फैशन हाउस ब्रांड के मालिक के बेटे के साथ हुई। इनके शोहर का नाम हुमायूं शेख है, जो कि कामयाब और अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं। याद रहे कि महरीन सैयद शोबिस इंडस्ट्री की एक जानी मानी अदाकारा हैं, जो पिछली चंद दहाइयों से कई बड़े बड़े ड्रामा और फिल्मों के अंदर काम कर चुकी हैं। सना फखर अदाकारा सना फखर शोबिस की एक जानी मानी शख्सियत हैं, जो कि अब तक कई बड़े बड़े ड्रामे शोबिस इंडस्ट्री को दे चुकी हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर थोड़ा मशहूर होते ही अपने एक्टिंग कैरियर के आगाज में बिजनेसमैन फखर इमाम के साथ शादी कर ली। सना के शोहर एक एक्टर और मॉडल के तौर पर भी पार्ट टाइम काम कर चुके हैं, जबकि इनका असल काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, जिससे ये माहाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। अतीका ओढो कामयाब तरीन अदाकारा अतीका ओढो की शादी एक नामवर सियासतदान समर अली के साथ हुई, जो कि सिंध की सूबाई असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। समर अली का ताल्लुक मरी की एक बहुत बड़ी फैमिली से है। इनका शुमार अपने इलाके के अमीर तरीन और बासर लोगों में होता है। सियासत के अलावा समर अली बहुत सारे बिजनेसेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। मदीहा शाह पाकिस्तानी नामवर स्टेट डांसर और अदाकारा मदीहा शाह का नाम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में आता है जिन्होंने अमीर तरीन लोगों के साथ शादियां की। मदीहा शाह ने साल 2014 में कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन जावेद इकबाल के साथ शादी की। शादी के बाद इन्होंने स्टेज और शोबिस की दुनिया को खैराबाद कह दिया। ईमान अली पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी मशहूर और कामयाब तरीन अदाकारा है। इनकी शादी साल 2019 में कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन बाबर भट्टी के साथ हुई, जो कि मेजर अजीज भट्टी के पोते हैं। इस लिहाज से इनका ताल्लुक एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे और बड़े आर्मी खानदान के साथ भी मुंसलिक है। आयशा उकबा एक लंबे अरसे से कई ड्रामा और फिल्मों के अंदर एक्टिंग की दुनिया का एक अहम हिस्सा रह चुकी हैं। इनकी शादी 2021 में मेजर उकबा मलिक के साथ हुई, जो कि एक बड़े आर्मी ऑफिसर हैं। इसके अलावा इनका ताल्लुक सियासी खानदान से भी है और मालो दौलत में भी मेजर साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिया अली पाकिस्तान की बेबाक अदाकारा और मॉडल जिया अली ने भी अपने कैरियर के दौरान साल 2011 में शादी की। इनकी शादी बादशाही मस्जिद लाहौर में बड़ी शानो शौकत के साथ हुई थी। जिया अली के शोहर इमरान अदरीस हांगकांग में रहने वाले एक अरबपति बिजनेसमैन हैं, जबकि दूसरी जानिब एक बेहतरीन क्रिकेट कोच भी हैं। यूं जिया अली को शादी के बाद अब पैसे की कोई कमी नहीं। घाना अली बोल्ड अदाकारा और मॉडल घाना अली ने साल 2021 में उमैर गुलजार के साथ शादी की, जिसके बाद इनको काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि ये उमैर गुलजार की दूसरी शादी थी। घाना अली के शोहर एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, जो कि अपने पैसे और दौलत में किसी से कम नहीं। यही वजह है कि लोगों का कहना है कि घाना अली ने उमैर गुलजार का पहला घर उजाड़ा और फिर खुद इनसे शादी करके अरबपति बन गई।
ماہنور بلوچ پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت ترین اداکارہ ہیں جن کی خوبصورتی اور حسن کا کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے ایک سیاستدان حامد صدیقی کو پسند کیا جو کہ کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مقبول بزنس مین شخصیت بھی ہیں۔ جگن کاظم اداکارہ جگن کاظم کی دوسری شادی سال 2013 میں فیصل نقوی کے ساتھ ہوئی جو کہ پاکستان کے ایک بڑے اور نامور وکیل ہیں جن کے نام کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ڈنکا بجتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بین الاقوامی اخباروں کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کل اثاثہ جات کی مالیت کسی بھی بڑے بزنس مین سے کم نہیں۔ ریما خان ماضی کے کامیاب ترین اور خوبصورت ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں۔ سال 2011 میں ان کی شادی ڈاکٹر طارق شہاب کے ساتھ ہوئی جو کہ یو ایس میں رہتے ہیں۔ ریما بھی ڈاکٹر صاحب سے شادی کے بعد یو ایس چلی گئیں اور وہاں جا کر شان و شوکت کی زندگی گزارنے لگی۔ تاہم اب یہ کبھی کبھار اپنے ملک پاکستان میں آتی ہیں اور اکثر رمضان ٹرانسمیشن کرتی نظر آتی ہیں۔ ونیزا احمد اداکارہ ونیزا احمد نے بھی اپنی شادی کے لیے ایک کامیاب ترین بزنس مین علی افضل کو پسند کیا اور ان کے مطابق یہ شادی ایک لو میرج تھی۔ ونیزا احمد بھی شادی کے بعد پیسوں کی بدولت خوب عیش و عشرت کرتی ہیں اور آج 2 بیٹیوں کی ماں بھی بن چکی ہیں۔ وینا ملک اداکارہ اور ماڈل وینا ملک کو بھلا کون نہیں جانتا۔ یہ اپنی اداکاری سے زیادہ اپنی کنٹروورشل زندگی کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی تھی۔ ان کی شادی سال 2013 میں اسد شبیر خٹک کے ساتھ ہوئی جو کہ ایک ارب پتی بزنس مین ہے، مگر یہ شادی پہلے چند سال تو ٹھیک رہی لیکن بالآخر اس کا انجام طلاق پہ ختم ہو گیا۔ ثنا جاوید ناظرین اب بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ لمبے عرصے تک کرکٹ کھیلنے والے سابق کپتان اور مایہ ناز کرکٹر کی تیسری بیوی ثنا جاوید کے بارے میں۔ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان عرصہ دراز سے علیحدگی کی خبریں سننے کو مل رہی تھی، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی سامنے آ کر کبھی اس خبر کی نہ ہی تردید کی اور نہ ہی تصدیق۔ لیکن پھر اچانک سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہوتی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی بہت ہی خوبصورت اداکارہ ثنا جاوید اور شعیب ملک کی ایک ساتھ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے شادی شدہ تصاویر وائرل ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان کافی عرصہ پہلے ہی علیحدگی ہو چکی ہے اور شعیب ملک ثنا جاوید کے ساتھ شادی کر چکے ہیں۔ اس شادی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ثنا جاوید اور شعیب ملک کو بے انتہا تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری سمیت سوشل میڈیا پر بہت بڑے بڑے نامور ستاروں کی جانب سے ثنا جاوید اور شعیب ملک کو نہ صرف بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ بہت زیادہ برا بھلا بھی کہا گیا، مگر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شعیب ملک اور ثنا جاوید شادی سے پہلے بھی ایک لمبا عرصہ ریلیشن شپ میں رہتے رہے ہیں، جبکہ اس سارے واقعے کے بعد دوسری جانب پورا پاکستانی میڈیا ثانیہ مرزا کے حق میں کھڑا دکھائی دیا۔ آج بھی ثنا جاوید اور شعیب ملک کو اس شادی پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ثنا جاوید اور شعیب ملک کے فینس اس معاملے میں ان کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے تمام تنقید برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس معاملے پر فہد مصطفیٰ کو بھی بہت زیادہ بے عزت کیا گیا کیونکہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا گھر فہد مصطفیٰ کی وجہ سے ٹوٹا۔ تو ناظرین یہ تھیں پاکستان کی مشہور ترین اداکاریں جنہوں نے پیسہ اور دولت دیکھ کر امیر ترین لوگوں کے ساتھ شادیاں کی۔ آپ لوگوں کی ان میں سے فیورٹ اداکارہ کون سی ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔